नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आप लोगों को दो चीज़ बताने वाली हूँ ऑब्वियसली हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में। सो शुरू करते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया। बाय द वे पहले बंगाली में बोल रही थी फिर हिंदी में। एंड प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नो अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। তো প্রথমত হচ্ছে গিয়ে চার্লস ডিকেন্সের ক্রোনোলজি পড়তে হবে, জেন অস্টিনের ক্রোনোলজি পড়তে হবে, জেন অস্টিনের ক্যারেক্টার বেসড পড়াশোনা করতে হবে, চার্লস ডিকেন্সের ক্রোনোলজি ক্যারেক্টার থিম বেসড পড়াশোনা করতে হবে, আর শেক্সপিয়ারের ক্রোনোলজি বেসড পড়াশোনা করতে হবে। তার সাথে শেক্সপিয়ারের কোটেশন যেগুলো আছে, মানে শেক্সপিয়ারের লেখার যে কোটেশনগুলো আছে সেগুলো পড়তে হবে। ট্রান্সলেশন মানে শেক্সপিয়ারের লেখাকে কেউ আবার নতুন করে ট্রান্সলেট করে কিছু লিখেছে কিনা, আর অন্যভাবে কেউ কিছু লিখেছে কিনা সেটার দিকে ফোকাস করতে হবে। অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রাইটার থেকে ক্রোনোলজি চাওয়া হবে। ইন্ডিয়ান রাইটারে যেমন আর কে নারায়ণ, অমিতাভ ঘোষ, মুল্করাজ আনন্দ, দেন আমাদের আছে অনেকেই আছে আমাদের। তো হচ্ছে গিয়ে আমাদের কি করতে হবে, সেগুলোকে ক্রোনোলজিক্যালি কিন্তু রেডি করতে হবে। মানে কোন ইন্ডিয়ান রাইটার এরকম না যে একজনের লেখা, মানে সাপোজ আর কে নারায়ণের যতগুলো লেখা সেগুলোর থেকেই যে পরপর ক্রোনোলজি চাওয়া হবে তা কিন্তু নয়। এমন হতে পারে আর কে নারায়ণের সঙ্গে অন্য একজনের, আর কে নারায়ণের একটা কোনো লেখার সাথে অন্য একজনের লেখার ক্রোনোলজি মিক্সড করে দিয়ে দিল, এইভাবে কোয়েশ্চেন সেট হয়ে থাকে। তো দলিত লিটারেচার থেকে ক্রোনোলজিক্যাল প্রশ্ন হয়, দলিত লিটারেচার থেকেও কিন্তু ক্রোনোলজিক্যাল প্রশ্ন হয়, যেটা গেটে এসেছিল আগে, এখন নেটেও আসে অবশ্যই। তারপর এজ ওয়াইজ মানে হচ্ছে যে একদম ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে পোস্ট মডার্ন টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত এরকম নয় যে শুধু ওল্ড ইংলিশ টাইম পিরিয়ড ধরেছে বা মেডিয়েভাল টাইম পিরিয়ড ধরেছে, ওখান থেকেই পরপর কয়েকটা লেখার একই পিরিয়ড থেকে নিয়ে দেবে তা কিন্তু নয়। ওল্ড থেকে পোস্ট মডার্ন টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত হতে পারে। ডেট অফ বার্থ এখন তো এমনও চলছে যে ডেট অফ বার্থ মানে তাদের জন্ম তারিখ, কে আগে জন্মেছে কে পরে জন্মেছে, ওয়ার্কের সাথে সাথে তাদের ডেট অফ বার্থ রিলেটেডও ডিরেক্ট চাইবে না, কিন্তু কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে তার জন্য আমাদের ডেট অফ বার্থ জানাটা খুব জরুরি সেই রাইটার বা সেই অথারদের, তাই না? তো নেক্সট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, মানে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার থেকে ক্রোনোলজি হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে থিওরি ক্রিটিসিজম থেকে যদি বলা যায়, আমি ওয়ার্ল্ড লিটারেচার নিয়ে বলছি, আগে থিওরি ক্রিটিসিজম বলে নিই। থিওরি ক্রিটিসিজম থেকেও এরকম হয় যে আইএ রিচার্ডসের প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম থেকে শুরু করে আরও যে আমাদের রোলা বার্থের ডেথ অফ দি অথার, তারপর আরও যে বিভিন্ন ডিকনস্ট্রাকশন বাই জাক দেরিদা, এই ধরনের যে লেখাগুলো আছে এগুলোতেও কিন্তু ক্রোনোলজিক্যাল জিজ্ঞেস করা হয়। কিছু অবশ্যই ক্রোনোলজি ফ্যাক্টরটা বা ক্রোনোলজি পোর্শনটা এখন সব জায়গাতে ইনক্লুডেড, ওয়ার্ল্ড লিটারেচারে আছে, ব্রিটিশ লিটারেচারে আছে, মানে ওয়ার্ল্ডের মধ্যেই তো আমরা সব বলতে পারি, ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, কানাডিয়ান, ক্যারিবিয়ান, ব্রিটিশ, রাশিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, সব ধরনের লিটারেচার। তো সেখানে কিন্তু আমাদেরকে খুবই মানে বাড়তি সতর্কতা রাখতে হবে, কারণ ক্রোনোলজি থেকে কমপক্ষে 20 ম্যাক্সিমাম 30টা প্রশ্ন, 25-30টা প্রশ্ন ক্রোনোলজি বেসড আসতেই পারে। মানে যদি অ্যাভয়েড করে বা গুরুত্ব কম দেওয়া হয় তারপরেও বলবো 20টা প্রশ্ন আসবে, 15 থেকে 20টা। আর যদি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে অবভিয়াসলি 25+ কোয়েশ্চেন আসতেই পারে, আসেই এরকমটা। তো এই পার্টটা আমাদেরকে রেডি করতে হবে, সেটা ক্রোনোলজি বেসড মানে কিন্তু একটা টাইম পিরিয়ডের সেটা কিন্তু নয়, আমি কিন্তু বলে দিলাম। তো এইটা হলো কি, এটা আমি রাস্তা ধরে দিলাম। এখন যারা সেলফ স্টাডি করবে, আর অবশ্যই যতই তুমি অনলাইন অফলাইন কোচিং যেখানেই পড়ো না কেন, তোমাকে সেলফ স্টাডি করতেই হবে, আদারওয়াইজ দিস এক্সাম উইল নট ক্লিয়ার বাই ইয়োর সেলফ। ওকে, কিন্তু হ্যাঁ পড়লে অবশ্যই হবে, এভরিথিং ইজ পসিবল, দের ইজ ইম্পসিবল, দের ইজ নো এক্সিস্টেন্স অফ দ্য ওয়ার্ড ইম্পসিবল। কিন্তু ডিফিকাল্টিস অবস্টাকলস আছে, অসম্ভব বলে কিছু নেই, এই ধরনের ক্ষেত্রে তো নেই। তারপর কি হচ্ছে, এখন আমি এগুলো হিন্দিতে বলছি। তার আগে অবশ্যই নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব, অ্যান্ড অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত করবেন, যাতে আমরা আগামী ভবিষ্যতে আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি। तो अभी शुरू करते हैं हम हिंदी में। उससे पहले प्लीज़ क्लिक और हिट और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नो अपडेट्स। तो मुझे आप लोगों को यहाँ पे क्या कहनी है, मुझे आप लोगों को यहाँ पे ये बतानी है कि चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन के क्रोनोलॉजी आएंगे, जेन ऑस्टिन के कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, चार्ल्स डिकेंस के थीम बेस्ड एंड क्रोनोलॉजी बेस्ड पूरे क्वेश्चन आएंगे। यूजीसी नेट एग्जाम जून 2026 में आपका ये कोई गवर्नमेंट नौकरी से रिलेटेड, मतलब इंग्लिश से उससे भी आ सकता है, कोई पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी आ सकते हैं, एंड इसके साथ साथ आपका नेट, सेट, गेट, जेआरएफ के लिए तो है ही। उसके साथ आपको शेक्सपियर के क्रोनोलॉजिकल वर्क को प्रिपेयर रखनी है, उसके साथ शेक्सपियर के ट्रांसलेशन मीन्स कि शेक्सपियर के वर्क को लेकर
बहुत सारे राइटर ने, ऑथर ने लिखे हैं, तो उन्होंने लोगों ने क्या लिखा, उसका ट्रांसलेशन कुछ है तो उसको याद रखनी पड़ेगी। साथ में आपको कोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। शेक्सपियर से आपको कोटेशंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे, और भी बहुत सारे कोटेशंस हैं, क्योंकि कोटेशन इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि ये सिर्फ शेक्सपियर नहीं, ऑल जो हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से आप कह सकते हो कि ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन में, वर्ल्ड लिटरेचर में डेफिनेटली कोटेशंस तो पूछे जाते हैं, एंड लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में भी। हालांकि लैंग्वेज पेडागोजी एंड रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़ में कोटेशंस वगैरह थोड़ा बहुत ना ही है, लेकिन बाकी यूनिट्स में है। नेक्स्ट है दलित लिटरेचर से भी आपको क्रोनोलॉजिकल वर्क पूछे जाएंगे ज़रूर। ये गेट में थे पहले, अब तो नेट में भी पूछे जाते हैं। एंड मिक्स्ड मीन्स की एज वाइज आपके ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर मोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड तक आप लोगों को पूछे जाएंगे क्रोनोलॉजिकल। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही पीरियड में कितने सारे राइटर है कितने, लेकिन नहीं, एक पीरियड से लेकर मतलब ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर मोस्ट मॉडर्न तक आपको ऐसे भी क्रोनोलॉजी पूछे जा सकते हैं, और सिर्फ एक पीरियड वाइज भी आपको पूछे जा सकते हैं क्रोनोलॉजिकल वर्क। किसी एक राइटर के भी वर्क्स लिस्ट पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे वर्क राइटर्स में से उनके कुछ गिनी चुनी राइटिंग्स को लेकर भी क्वेश्चन किया जाता है। दीज आर अप्रोचेस, कैसे क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रही हूँ। एंड नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर मीन्स कि आपको इंडियन लिटरेचर से भी कोटेशंस मतलब इंडियन लिटरेचर से भी क्रोनोलॉजी पूछी जाएंगे, अमेरिकन से भी पूछे जाते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर से भी पूछे जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन, कैरेबियन, कैनेडियन, हर तरीके की लिटरेचर से पूछे जाते हैं। थ्योरी क्रिटिसिज्म में भी क्रोनोलॉजिकल वर्क पूछे जाते हैं। सो बी केयरफुल, बी रेडी। एंड ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। यहाँ पे लगभग मैंने 10 टॉपिक के बारे में बता दी और 10 रास्ते भी आपको दिखा दी। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन यूजीसी नेट सेट गेट जेआरएफ, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, चाहे आप जहाँ पे भी पढ़ लो, लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर। टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लिटरेचर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक उस पर भी वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। एंड आवर ऑनलाइन पेड क्लासेस एडमिशन इज गोइंग ऑन। पेपर 1 एंड पेपर 2 एडमिशन चल रहा है। 6295286207 इज और कॉन्टैक्ट नंबर। ऑनलाइन पेड क्लास पेपर 1 पेपर 2 अलग से है, एक साथ में भी है, एंड हिंदी, बंगाली, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में डिवाइड करके भी है, मतलब अलग अलग जिनको जो चाहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड दिस लिटरेचर। बाय बाय। एंड मुझे ये अपलोड भी करनी है, थोड़ा लेट भी हो गया। थैंक यू वेरी मच।